Hello guys, good afternoon everyone. Welcome to my YouTube channel. This afternoon we will discuss about the itself. So book of 2 Timothy 3, chapter 3, verse 15 to 17. And that from a child thou hast known the holy scripture which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. 16. And all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Visayan version. Sa topic itself, the 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Ug nga sukad sa inyong pagkabata, hingbaluan mo ang mga balaan nga kasulatan nga makapahimo kanimo nga banggialamon ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo nga anak kang Kristo Jesus. 16. Ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamata-tarong. 17. Aron ang tao sa Dios mamahingpit nga andam sa bug-os alang sa tanang maayong buhat. Another verse of the day for itself is Psalms chapter 19 verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Visayan version is speak itself sa book of Psalms 19 verse 7. Ang kasuguan ni Jehova hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Ang pagkamatuod ni Jehova matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa next videos na akong i-upload. Thank you for watching guys, and God bless. To God be all the glory.